अरे बाप रे अब की बात है क्या बाबा अरे बुझुआ रे वो तो मोहम्मद अभी यहाँ पर फानुस जल रहा है। फानुस फोटो तुलबे फोटो ना वीडियो করছি वीडियो নানা বিজন ভিডিও পাঠিয়ে দেব। এই দেখেন এখানে ফানুস জ্বলছে আর এই দেখেন আমার দাদা ফ্যান্টাস্টিক তুবড়ি উড়ন্ত ছেড়েছে। ফটো তো মায়ের গান কেটেছিস তো মায়ের ফটো তুললি এটা লুজ না এটা থাকতেই এটা পুরো গ্যাস এটা অন্য এটা পুরো প্রচুর গ্যাস হয়ে যাবে দাঁড়া দাঁড়া এখন হবে এটা গ্যাস হবে তারপরে পুরো গ্যাস হবে কেমন হবে इतना के एगो ये देखिए मेरा छोटा दादा एगो फैंटास्टिक बनाया। ए तू कार घोड़े फोटो ছেড়ে দিচ্ছিস হ্যাঁ ফটো রেখে फोटो खींच ছাড়ো এবার দেখো তোমাদের ছাড়ো ফটো তুললি মায়ের ফটো তুললি হ্যাঁ फोटो ही तो মায়ের দিকে फोटो ही तो तुल ছাড়া দরকার তোমার হাত থেকে এমনি উঠিয়ে আসে নিজে নিজে টানবে উপরেই টানবে ধরলে বুঝতে পারবো উপরে টানবে ছেড়ে দাও যখন দেবো উপরে চলে যাচ্ছে আরে উপরে যাও কি রে উঠে गिरा हुआ है हाथ छोड़ो ऊपर जा रहा है देखो देखो खा रहा है कुछ उठा के देखो इधर खा रहा है फोटो तोल ये देखिए अरे सरो हाथ तो सरो তুলেছি ফটো তুলেছিস তুলো না বাবা তাড়াতাড়ি তুলেছি তো এই তো কত তুলছি টানছে উপরে ছেড়ে দাও আসলে इसका हाथ यार में भी लगे आइए पूछ पर बोलेगी नहीं जा रहा अभी जाई छोड़ा छेदा चले जा जा कहां जाएगा जा वो पड़े ए जा चल धन धान बदे आबे हां वो जा धान बदे जा टांकी में चलिए टांकी नजदीक कौन है रे আরেকটু ছাড়ছেই না এটা খুব স্পিডে করো ए बाबा चिपक पड़ेगा आपका ला ये करो आपका ला छोड़ो